গতকাল খবরটি দেখিয়েছিলাম নিখোঁজ নাবালিকার মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য তদন্তে পুলিশ। কুলটিতে প্রেমিকা খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার প্রেমিক ও তার ভাই বৃহস্পতিবার ধৃতদের আসানসোল আদালতে পেশ করে 7 দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চায় পুলিশ। অভিযুক্ত প্রেমিক শুভম বাউরি ও তার ভাই রোহন বাউরি কুলটির নিয়ামতপুর প্রিয়া লাইন পারের বাসিন্দা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত সোমবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় এক কিশোরী। মঙ্গলবার প্রেমিক শুভম বাউরির বাড়ির পাশে কুয়ো থেকে ওই নিখোঁজ কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এমনকি মৃত কিশোরীর চটি শুভমের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, শুভম ও তার ভাই কিশোরীকে খুন করেছে। মৃতার পরিবারের তরফে নিয়ামতপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে শুভম বাউরি ও রোহন বাউরি গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসবিএন কুলটি। नहीं, मेरा नंबर तो ऑर्डर नहीं है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। क्या सामान क्या है? हाँ, प्रूफ होगा तब पता चल जाएगा भैया। कुछ नहीं किया। कल बोला था जो हम ही मारा है, कल बोल रहा था जो लोग कोई नहीं बोले, इंसान बोलने से जबरदस्ती नहीं बोल होता रहा है, है। समझे? वो लोग बोल दिए, आप लोग मान लिए। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। Lifeline Multi-Specialty Hospital boasts 500 beds across 1,60,000 square feet of build-up, featuring 7 advanced operating theatres, a digital cath lab, a state-of-the-art emergency and trauma unit, and a next-generation 3D MRI amongst a comprehensive basket of services. Renowned super specialists from premier institutes deliver top-tier care, supported by digitalized, integrated healthcare for seamless coordination. Lifeline prioritizes innovation and patient centricity, ensuring comprehensive top-class services. So for premier medical treatment, visit Lifeline Multi-Specialty Hospital, Kali Pahari, Asansol, NH2 District, Paschim Bardhaman, West Bengal.